السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا كنشكركم على المتابعة ديالكم وكنشكركم كذلك على الوفاء ديالكم. إذا اليوم إن شاء الله سنتمم تتمة تصحيح الفرض المحروس الثاني الخاص بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص هذا الجزء الثاني. إذا قال لك سيدي souligner les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. C'est-à-dire, on va mettre faux ou bien vrai et on va correcter les phrases qui sont fausses. Ça y est. Donc الجملة الأولى le Gabron est une roche volcanique. يعني أن الجابرو فهي صخرة بركانية. الجملة الثانية le métamorphisme de contact se caractérise par une libération importante de la chaleur. يعني أن تحول التماس يتميز بتحرير حرارة كبيرة جدا أو مهمة. الجملة الثالثة le basalte a une structure grenée. يعني أن البازالت لديه بنية محببة. Ça y est. Donc maintenant, on va correcter les phrases qui sont fausses et on va mettre les vrais devant les propositions qui sont vraies. Le Gabron est une roche volcanique. C'est faux. Donc le Gabron, c'est une roche plétonique. Volcanique, c'est-à-dire elle se forme à l'extérieur de la Terre. يعني أنها صخرة كتكون على سطح الأرض. كتخرج مع البركان. ولو Gabron, احنا كنعرفوها أنها كتكون في باطن الأرض. Donc le Gabron c'est une roche plétonique. Ça y est, ce n'est pas volcanique. Le deuxième phrase, ou bien la deuxième phrase, le métamorphisme de contact est caractérisé ou bien se caractérise par une libération importante de la chaleur. C'est vrai. Et nous allons voir là le magma granitique qui formait un بليطون ou bien il est formé واحد الحزام واحد لا بوند. هذيك لا بوند كنسميوها لوريول دو ميتامورفيزم اوريول دو ميتامورفيزم. وهذا الشيء بسبب ديال الارتفاع ديال درجه الحراره ديال الصهاره اللي كتكون في الباطن ديال الارض. صافي. ماتنو لو بازالت ا ان ستركتور غروني. يعني ان البازالت عنده بنيه محببه وهذا خطأ. لماذا؟ لأن البازالت عنده بنية ميكروليتية. لماذا؟ لأنه يتكون من بلورات مختلفة القد زائد عجينة زجاجية. Donc le basalte a une structure qui est microlytique. يعني بنية ميكروليتية. Et nous avons voir que le basalte il présente des minéraux comme l'olivine, pyroxyle, feldspath plus une matière non cristallisée qui s'appelle la pâte vitreuse ou bien le verre volcanique. Ça y est. Donc نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح. اذا هذا الشيء ركزوا عليه في الامتحان الثاني ان شاء الله غيكون هذا الشيء ضروري. هذا الشيء قريتوه ضروري غيسالوكم فيه. ضروري غيختبروكم في لي غوش ماغماتيك. يعني في الصخور الصهاريه خصك تكون كتعرف فوقاش كتكون هاد الصخره عندها بنيه ميكروليتيك وفوقاش كتكون عندها ان ستركتور كي غروني. فوقاش كتكون لا كريستاليزاسيون كومبليت وفوقاش كتكون لا كريستاليزاسيون انكومبليت. حنا شنو باش كنشوفو داك لاباط فيتروز. الا كانت موجوده لاباط فيتروز راها ستركتور ميكروليتيك ما كانتش كاينه ستركتور غروني. صايي. Maintenant, on passe à j'utilise mes connaissances. On va commencer l'exercice 1. Le document c'est joint illustre deux lames. يعني أن هذه الوثيقة كتبين لنا دو لام يعني جوج ديال الصفائح ديال صخرية ملاحظة بالمجهر المستقطب par le microscope pour la raison. عندنا لا روش نيميرو 1 هي اللي كاينة في اليسار ولا روش نيميرو 2 هي اللي كاينة على اليمين. غادي نمشيو نقراو الداخل ديال الغوش اللي كاينه الغوش 1 كتكون بين اللورات البيروكسين والبلاجيوكلاز. وداك لاغوش اللي على اليسار كتكون من البيروكسين والاوليفين والبلاجيوكلاز
وكتكون من لي فيغ. هذاك لي فيغ هو لا بات فيتروز. غادي نمشيو دابا نقراو لي كيسيون. قال لك اسيدي كومباري لي دو لا مانس دي روش 1 اي 2. يعني غادي نقارنوا ما بين لا روش 1 و لا روش 2. غادي نقولوا la roche 1, elle est constituée principalement des crestons qui derrière la taille ديالهم. Elle est grand, de grands crestons, de pyroxine et de plagioclase. Ça fait فقط avec l'absence de la pâte vétreuse. يعني la pâte vétreuse ما كايناش في la roche 1. Ça y est, هادشي اللي تقول في la question 1. نمشيو la question, نكملوا في la question 1 بالنسبة ل roche 2. Alors que, ou bien par contre, la roche 1 ou bien la mince, la lame mince 2, il est constitué des crestons comme de pyroxine, olivine et le plagioclase de différentes tailles. حيت كاينين الكبارين وكاينين الصغارين. Plus la pâte vétreuse ou bien plus la verre. حيت فيها la pâte vétreuse. نمشيو للسؤال الثاني. قال لك indiquer laquelle des deux la mince a été réalisée à partir d'une roche volcanique. مع تعليل الجواب. يعني شكون هي لا مانس اللي تكونات واللي تحققت لنا انطلاقا من واحد لا غوش فولكانيك. باش نعرفوا لا غوش فولكانيك انها فيها لا بات فيتروز. وشكون هي لا غوش اللي فيها لا بات فيتروز؟ واش 1 ولا 2؟ 2 صافي حيت فيها لا فيغ هو لا بات فيتروز. Donc la lame mince 2 a été réalisée à partir d'une roche volcanique. Pourquoi? Car elle est constituée de la pâte vétreuse. بينما la roche 1 ما فيهاش la pâte vétreuse. Donc c'est une roche plétonique. يعني كتكون في باطن الارض. صحيح؟ اذا نتمنى ان هادشي راه يكون واضح. قال لك لا troisième question. Montrer que la roche 1 est une roche plétonique. ها هو كيرجع لك يقول لك بين ان لا روش الاولى هي صخره بليتونيه. يعني بلوتونيه يعني بليتونيك. Et que la roche 2 est une roche volcanique. صافي؟ غادي نقولوا له la roche 1 est une roche plétonique car on a l'absence de la pâte vétreuse. Et on a aussi la présence que des crestons de grande taille. Alors que la roche 2, c'est une roche qui est volcanique car on a la présence de la pâte vétreuse plus la présence des crestons de différentes tailles. On a les grands et on a les petits. C'est-à-dire les petits, on l'appelle, ce sont des micro-crestons. Et les grands, on l'appelle, ce sont des phéno-crestons ou bien des macro-crestons. صافي؟ إذا نتمنى أن هادشي يكون واضح. راه ديما كيسولوكم فيه، راه نفس الأسئلة كتعاود تقريبا بحال يحطوا لكم أي غوش كما كانت كنشوف المكونات ديالو، على المكونات ديالها ممكن نحدد لا كيسيون. صحيح؟ إذا نتمنى هادشي يكون واضح. اللي ما فهمش شي حاجة ما ينساش أنه يراسلنا في لي كومونتير وإن شاء الله غادي نجاوبوه. وما تنساش تدعمنا هاد الفيديو بلايك وتبارطاجيه مع الأصدقاء ديالك باش تكون الاستفادة عامة بالنسبة للجميع. إلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.